ህወሓት ዘውፅኦ መግለፂ ዲቴይል ንምርኣይ ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ህወሓት እንታይ ኢሎም ሓዱሽን እዕናውን ዝኾነ ኩናት ይቕስቀስ ኣሎ ይጅመር ኣሎ ሓዱሽን ዕናውን ዝኾነ ኩናት ይጅመር ኣሎ ንናይ ዓለም ማሕበረሰብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ እዩ ከም ውድብ ተፀሓፈ እዩ ከም መንግስትን ከም ውድብን ክፅሕፉ ክጅምሩ እዮም ሕዚ ያው ኦልሬዲ ክልቲኡ ዝሓዙ ስለ ዝኾኑ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ናብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ወሪዱ ኣሎ ኣነ ደስ ዝበለኒ ኣብዚዩ ትግራይ መንግስታት ደረጃስ ስለ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ የተሓሳስበኒ ኣሎ ዝብላ ሃገራት ዘውፅኦ ዝነበረ ዓይነት ደብዳቤ እዩ ዝመስል ብርግፅ ንዓና እውን ግን ስለ ዝነኽኣና ብደንቢ ጥልቕ ኢሎም ኣትዮም እዮም ፖለቲካ ኢትዮጵያ ናብ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ደረጃ ወሪዱ ኣሎ ናብኡ ምብፅሑ ይገልፁ ክቕረፍ ናብ ዘይኽእል ብጣዕሚ ዕናው ናብ ዝኾነ ጦርነት ኣብ ከይዲ እዩ ዝርከብ ናብኡ እዩ ዝኸድ ዘሎ ይብሉ እታ ሃገር ናብ ሓድሽ ኩናት ተምርሕ ከም ዘላ ዝተረድአ ኩሉ ተሓባቢሩ ነዚ ጠጠው ከብል እውን ፃውዒት የቕርቡ ምዝርራብ ናይ ምዝርራብ መንፈስ እናጠፍአ መፅኡ እዩ ብኢትዮጵያ ሓድሽ ኣይኮነን እናጠፍአ መፅኡ ናይ ምዝርራብ መንፈስ ይብሉ እዚ እንተቐፂሉ እታ ሃገር ክትፈርስ ከም ምዃና ብጋንኡ ክነፍልጥ ንፈቱ ይብሉ ክትፈርስ እያ ሃገር እዮም ዘፍርሱ ዘለዉ ዝብል መልእኽቲ እዮም ዘሕልፉ ዘለዉ እቲ ዝኽፈት ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ እውን ኣይኮነን ቀጠና ወይ እቲ ዞባ ክሕምሶ ተኽእሎ ኣለዎ ዞባ እንተተሓሚሱ ከዓ ቀርኒ ኣፍሪካ እንተተሓሚሱ ኣፍሪካ ሙሉእ ዘይትሕመሰሉ ምክንያት የለን ናይ ፌደራል ግትር ኣቋም ያውን ፅብቕቲ እያ መሊሶም እዮም ደርብዮምሉ እሳ ስለ ዝብል ግትር እዮም ከምዚ እዮም ስለ ዝብል ተሓቂ ዝሓዝወልዋ እያ ናይ ፌደራል መንግስቲ ግትር ኣቋም ብጣዕሚ ኣፀጊሙ ከም ዘሎ ንምዝርራብ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ስቃይ ከም ዘለዉ ይገልፁ ትግራይ ግን ሕዚ እውን እንተኾነ ሰላም ከም ዝኾነ ሕሪኣ ብደንቢ ገይሮም ኣብሪሆም ኣለዉ ናይዚ መፍትሒ ዝርርብ ጥራሕ ይኾን ዘለዎ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ተፀሚዳ ከም ዘላ ኣብ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ንዓለም ኣታሊልካ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣታሊልካ ምኻድ ተፀሚዳ ከም ዘላ ይቕምጡ ማለት እዩ ትክክል ከዓ እዩ ትግራይ ትገፍፈላ ትግራይ ከም ዝትገብረላ መናእሰይ ተፅግመላ ዝብል ዘየለ ሓሶት እናልዓልካ ዋላ ገፈፈት ገፈፈት ናይ ባዕሎም ምግፋፍ ዘይረኣዩስ ናይ ትግራይ ምግፋፍ ኣፀጊምዎም እያ ሪፖርት ክገብሩ ብጣዕሚ መሕዘኒ እዩ ኣካይዶም ኣዲስ ኣበባ ዝግፈፍ ዘሎ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዝግፈፍ ዘሎ እንዳረኣዩ ቶም ናህና እውን ዋላ እኮ እዮም ቶም ናህና ሸፋቱ ናይ ባዕልና ዓያሾ ኣብኡ ኮይዶም ስለ ትግራይ ትገፍፈላ ዜና ካብ ምዝርጋሕ ኢትዮጵያ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ብሄር ብሄረሰባት ወሪዶም እንዶ ይጠይቁ ናብኡ ምኻድ እውን የድልዮም ኣዲስ ኣበባ ኣፍቲን ሕጓታት ከይዶም እንዶ ይጠይቁ እዩ እዚዩ ንትግራይ ከዓ ሓራ መሬት ኢላ እውን ሸፋቱ መስሪታ መሬት ትግራይ ሕዲጋ ትግራዋይ ንንባዕሉ ንምብላዕ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካሊእ ብሄራት ትገብሮ ዘላ ኣብ ኦሮምያ ናይ ባዕላ ሸኔን ናይ ኦሮምያ ሸኔን ኢሎም ከምዚ ኢሎም መስሪቶም ነንባዕሎም የዋግእዎም ኣለዉ ዋላ እውን ናይ ኦሮምያ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣድማ ብተናን ምልሻን ምስሓቶም ምስ ናይ ኦሮሞ ናፅነት ሰራዊት ይቃለሱ ናይ ኣምሓራ ፖሊስ ኣድማ ብተናን ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ምስ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ምስሓቶም ይቃለሱ ኣቦን ወድን የባልዑ ማለት እዩ ኣብ ዓፋር ከምኡ እዩ ኣብ ሲዳማ ከምኡ እዩ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ታሕዚ ናይ ቀደም ሽምሒዛ ተሪፋ ዘላ ከምኡ እዩ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ እዩ ኣብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ እዩ ኣብ ሶማልያ እውን ከምኡ እዩ ኣብ ትግራይ እውን ከም ኣክሰርሑ መኪሮም ግን ትግራይ ከምኡ ዝበለ ባህሊ ከምኡ ዝበለ ኣካይዳ ስለ ዘይነበረ ናይ ወለድና ስለ ዘይኮነ ኣይኮነሉን ወፂኦም ተወሰኑ ሸፋቱ ገንዘቡ ካብ ምብላዕ ወፃኢ ካልእ ተኣምር ኣይሰርሑን ብስሩ እውን መሬትና ሒዙ እዩ ዘሎ 40 ገለን% መሬትና ቆሪሱ ሒዙ
أنا تعيشنا تموني بتحدث زريني تدنقرنا أمي زريني تقرأي قس نابلو إذا غير الله تسقي تشم كوت سخلو عفتو منجست مقام بيراوي منجست تقرأي كل خلو بيراو كله منجستي يزبها النير بيراو منجست تقرأي كل خلو خندينا إذا أكلت بوليتيكينياون ديتاچد كم زخنة إتو ما حبرسب طرح يكونن إتو بوليتيكينياون ديتاچد يخابنا إثيوبيا بوليتيكا زبل إينا زياتهم كلهم ترحق الله تقرأي نمنت أمكم أزجور زول جن أنا بربعته خفلني صنحيله نا يبع علي مخنيات مسلا زلني نجرجن مريتنا حيزو دوموز كالكيلو ناي نقدر أحطن كالي مالين خالكيلو أزين ناقبر قبل على تقرأي كله مكران دا ورده تقرأي دحر حزة مليساس أكل إثيوبيا تكون يايلوم زحسو سبات كامر عين العلي زحزن يلنكو زيري والله مسانا ما عرينا نريد زلنا جن أبي أحمد تناي حوحات تمجلسي ناي بحق زناري سرون قصلو خل الله عاوزي زقود لهم تايو عبدك ناي دبلوماسي تيمات كلو خل الله بروي زخنا قال سزقو نا بارلاما نداخدو خقرب زخول بارلاما غزي تحازلنا سلا تግራይ كنقرب ስለዚ ዘይትፈልጥዎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ረአዩልና ኢልካ ዝተወሰኑ 5-6 ናይ ፓርላማ ኣባላት ግዜ ሓዙልና ኢልካ ሎቢ ጌርካ ኣኼባ ጌርካ ምቕራብ ይከኣል እዩ ከም ዝበለ ነገር ክሰምዑ ይደልዩ እዮም ናይ ፓርላማ ኣባላት እንተኮይኖም ናይ ኣውስትራልያ ፓርላመንት ደብዳቤ ጽሒፍካ ማለት ኦፊሻሊ ዝተወከለ እንተኮይኑ ማለት ናይ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ጌርካ ኮንግረስ ኣባላት ምርካብ ይከኣል እዩ كم زول ناي دبلوماس خيدي ناي ميديا سراحتي ناي بروباغندا كم تزغورو زلو سراحتي بروباغندا بغلت يزرغم بروباغندا تحدو وري حسوتي بروباغندا مالت جن بعلو حبريتا من زح مالتي او انت خوني خل علو تا خوني خل جن بترجمو خلت مالتي نمنتا يوم مريتنا حيزوم نعنا اندا چقنو قبل علي تግራይ ዝገብርዎ ዘለው ግፍ እንዳሰርሑ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት ኣምሲሎም እስካዕ ሕዚ ዝቕፅሉ ዘለው እንተልና ግን ኣነ በርባዕተ ከመቕለን ይኽእል እየ ተን ምኽንያት በርባዕተ ከመቕለን እየ ሓደ ንዕቐት እዩ መራሕትና ከምታ ኣብ መጀመርያ ካብ ፕሪቶርያ ኣብ ኣዋሳ ዝገበርዎ አይ ቲንክ ድሕሪ ፕሪቶርያ መልሲ ይመስለኒ زياد صحيفة موصيهم لنا نديو كم ذات ريوا زلهم دحرت أورنة تسي تقارن إنه علم كنبالو عمينا توتادر أو مرة حاول إنه على خبالع أبناء دل شميا قاتو أنا خمس جور كقبل كن جورة إنا يقولوا بوليتيكا ون كم هون جورة إنا يقولوا سلزي دحري أورنة تقارن إنه علم كبال عب مقبار تقراي واقع مخفالي كاليو ويلهم يمس صحيفهم يمس يوم بايزوي صحيفهم يمس يوم أبي أحمد زين جرنا قبل علينا زبص شفت أفيل نجيرنا كتبوا يخوم لنا وكنا أنا مترتر يقول جنت زمس وحيد أتى تقراي صايلو زبكي هزبونا يكون جن واقع خفلنا خم مخانو دا نجرنا يمس زي مدلاويو كم غيرو يزارب نيرو مسائلات نيرنا ناس كعزو دا حمد غيرنا مينا يبل نير دبرسين سكعزو دا أنا منتاي كودا زي ناي سابلاي تشين ناي سابلاي لاين هاوين زي تتحزه زبل حتى كن مملاسي كقال الله وحزي كم كقال الله اكل اميننا نيرنا زبحالون يلن انا هم زبحال بتعمي يو زت حساسبني ስለዚህ ንዕቀት ኣለዎ ትንዕቀቶም እንታይ ተጋሩ ስልጣንን ገንዘብን ህሩፋት እዮም እዩ ዝብለና ዘሎ ኣይኮነን ከይንብል ቶም ንሪኦም ዘለና ብገንዘብን ብስልጣንን ዓዶም ዝሸጡ ሰማያት ሰቀልና እዮም ጀጋኑ ኢልና ሰማያት ሰቀልና እዮም ብገንዘብን ብስልጣንን ህረፍ ዓዶም ሸይጦም ሪና ኣይኮነን ከይንብል ንሪኦም ኣለና ኢና خين بالكعة
ናብ ስልጣን ዘይጎይ ተብዛሓ ኸዓኒ ስልጣን እንተይኮነስ በጃኹም እንደምዕሪ ገይርኩም ምርሕና ዝብል በበየናይ ንሓዘኑ ባዕልና እውን ይጨኒቁና ዘሎ ግን ሕማም እያ ኣብ ትግራይ ሸለልትነት ሕማም እያ ህረፍ ስልጣን ሕማም እያ ህረፍ ገንዘብ እውን ሕማም እያ ስስዕብ ትግራይ እንሄ ሪኢኹም ዝኾነ ነገር ክሰርሓልካ ተመዲቡ ስርሑ እንዳሃሎ መዘጋጃ ቤት እንተኮይኑ መብራህቲ ጠፊኣትካ ክዕርየልካ እንድሕር መፅዩ ኣበል ይኽፈሎ መዘጋጃ ቤት ንዓይ ከኽፍለኒ ዝግቦ ተሰብ ሙስና ይልጥፈሉ ባዕሉ ይለምድ ብዘይ ገንዘብ ይሰርሓልካ ገንዘብ ይብካዮ እውን ፀግብ ኣይኮነን ብዘይ ገንዘብ ዘይስራሓላ ዓዲ ዝገበርኩማ ንትግራይ ናይ ገንዘብ ህረፍ ዘለዎም ሰብ ስልጣን ስለ ዘለውና ብርግፅ ከምታ ኩሉ ግዜ ዝብላ ዓቕምን ቅንዕናን ስለ ዘይውፆም እምበር ዓቕምን ቅንዕናን ዘለዎ ዓቕም ዘለዎ ብዓቕሙ ዝነብር ቅንዕና ዘለዎ ብቅንዕና ይዘግልግል እዚአን ዘለዎ ሰብ ስለ ዘይነምፅእ ስልጣንን ገንዘብን ንፖለቲከኛታት ትግራይ ኩሉ ግዜ ምሰታለሎም ኩሉ ግዜ ምሰታለሎም ኢለኩም እየ ሓትናዮም ናህናዮም ኣያታትናዮም ኣኽቢርና እዮም ኢናፍታ ትኽክል ዝነበርዋ በዓል ጉዕሽ ገብረ በዓል ወለጋ ቶም ካልኦም ቀዲሞም ዝኸዱ መግደፍዎም ቶም ሕዚ ድሓር ዝኸዱ ገንዘብ እያ ወሲዳቶም ክልተ መርትዖ ኣለኒ ሓደ ኣኼባ እንተይኣተው ናብቲ ናይ ልዕሊ ኮር ዝበሃል ኣኼባ እንተይኣተው ተስፋይ ንጉስ ገንዘብ ሰዲዱሎም እዚኣ በዓሉ ተዛረባ እያ ኣይወልኩን ይበል ነቲ ዝበሎ ከዓ ኣነ ከትሕዘሉ ክእል እየ መርትዖ ኣለኒ ማለት እዩ ካልኣይ ገንዘብ ተታሒዝዎም ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ተን ገንዘብ ከፍትሑ እዮም ከይዶም ተን ተተሓዛ እዚ ትፈልጡ ዶ ጻድቃን ከይዱ 1.2 ቢልዮን ኣውፂኡ ፋብሪካ ከፊቱ ዘይቲ ፋብሪካ ብሽም መን ከም ዝኸፈተ ድሓን ሕዚ ክሕዞ 1 ቢልዮን ተለቂሑ 500 ገዝኦት ሒዙ 500 ሚልዮን ገዝኦት ሒዙ 500 ሚልዮን ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ቀጥተኛ ትእዛዝ እዚኣ ኣኺዳቶ ገንዘብ ስልጣን ነቶም ገሊኦም ከዓ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ናይ ጌታቸው ፀኒሑ ክመፅእ ብጣዕሚ ክገርመኩም እዩ ፀኒሑ ክመፅእ ስልጣን ከም ምንባሩ ጌታቸው ፋሕ ኣቢልዋ ሕዚ ናይ ስልጣን ድሌት ጥራሕ ምንባራታ ጉዳይ ከምኡ ዝገበረቶም ማለት እዩ ሕዚ ንዕቐት ኣለዎ ኣብ ህዝቢ ኣይኮነ እንትንዕቐቱ ነቲ ህዝቢ ይፈርሖ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝውድቦ ዝመርሖ እንተረኺቡ ከውሒ ዝፍንቅል እምባ ዘፍርስ ተኣምር ዝሰርሕ ህዝቢ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ነቲ ህዝቢ ይፈርሖ እዩ ነቶም መራሕቲ ግን ስለ ዝንዕቆም ንዕቐት እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዚ ኩሉ ግፍዕ እንዳፈፀመ ምንም ዘይመስሎ ቸቸ ኢሉና ዝኸይድ ቁፅሪ ሓደ እዚ ቁፅሪ ክልተ ናቱ ድንቁርና ይኽንብሎ ንኽእል ኢና ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ከም ዝደሊ ንፈልጦ ኢና ስልጣን ድሕር ዝደሊ ኮይኑ ነቲ ትግራዋይ እውን እንታ ዝደልያ ነቲ ኦሮሞ እውን እንታ ዝደልያ ካሊእ እውን እንታ ዝደልያ ሕልፊ ዝደሊ እንተሃልዩ ብደንቢ ባላንስ እናገበረ ብደንቢ ፅቡቕ መልሓስ እውን ሂብዎ ስለ ዝነበረ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሪኮግኒሽን ዝረኸበ ንጉስ ክኾን ነይሩ ንጉስ እንተደልዩ ኣይከኣለን ድንቁርና ኣለዎ ፅልኢ ቀይሚ ገለ ድራይቭ ዝገብሮም ሰባት ኩሎም ሽፈሮም ፅልኢ እንተኮይኑ ሽፈሮም ቀይሚ እንተኮይኑ ደናቁር እዮም እየ ዝብሎ ማለት ምክንያቱ ኣብ ሕልናኻ ዘሎ ቀይሚ ክተሽንፍ እንድሕር ዘይክኢልካ ሰብ ክትመርሕ ይትኽእል እዚ ብደንቢ ንሕሰበሉ እስኪ ረኣይዎ ዓብይ ህልም ዝበለ ድንቁርና እዩ እዚ ሓደ ንኣብነት ኣብ ትግራይ እንታይ ኢሉ ባዕሉ ከም ተዛረቦ 100 ቢልዮን ቅርሺ ወዲእ ኢሉ ሙሉ ነጋብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ትግራይስ ንትግራይ ክድግፍ ኢለስ ነዙ መኸተ እዚ ንሕና ኢና መኸተ ንብሎ ነቲ ጨፍጫፍ ነቲ ጀኖሳይድ 100 ቢልዮን ቅርሺ ወዲእ ኢሉ ኣብ ኣኼባ እዩ ተዛሪቡ ብሙሉ ነጋ ዘመን ዝወፀት ሓበሬታ እያ ነይራ ተሳውስ ተኾንኩም ንሕና እውን ሕሊፍና ነርና ሽዑ ናይ ትግራይ ከተማታት ናይ ዞባ ከተማ ጥራሕ ንውሰድ
مريتنا مليسو حمرا شري أخصم عدقرات مقالة هاجر سلام ما يجاو نزيئن عبيت ختم أصل زغنا ما يكلون بش ما يكلون نعمت ناي أخصم ناي تورست ديستنيشن سلا زغنت فلي ما يكلوا ما يلي أخصم كيميكالي أنفيت سلا زغنا إمبر حتي كم خلوا من إنتان زين نشوعتين كم زي عينة سرحة تغسرح اللي انت ختم أون كم زي يغن ما يون يقرب له كلام لا إلو انت زمت سنيرو أبي حمد بلز قبل يخون يرو قصكم كاين ريكم يمكم بهالنيرم حواحد أي تتفق خبلا خلو حواحد كل جزء غمزولو ما انتني أزموتة الله محسي مالت يا حواحد انديز بالآن ما انتني أنت ميتات الله محسي بين أنا تصابع يقتلو حزي ما انتني أخمز موتة الله محسي كل جزء عدلني يا حواحد كوميل انت زمت سنيرو ولا حدا بحدا ندا وصدق حنقنا انت زخونون ريلايزي ما غبرنا يون اكايدا يخولون نمتاي مسيلكم هلم زبلص اللو مبلع الحزبنا ابلع لتግራይ ትግራይ እንድሕር ጸሊኦም ብቀይም ድራይቭ እንድሕር ዝግበሩ ከዓ ደናቁር እዮም ኢለ ዝሓስብ እቲ ሳልሳይ ተልእኾ ክኾን ይኽእል እዩ ክልተ ዓይነት ተልእኾ ኢትዮጵያ ብትንትን ዝበለት بريموت كنترول زم حدر واتم كم حدر وازلولينا ناي معرباويان هاجرات بريموت كنترول زم حدر وا كل نجارا برايفيتايز جبرت دحننتان كاليان كل زقوتا صروا لحلح جنك عاخم هاجر زقصل عينت عد تكون كفر سلم كل نجار ليبرالايز جبرمو او كل اتيم كحمز قصل زدليو ناتاتم تلخو خون غلي قصل خلته نحنا ينفلطن انا وين كزارب كلخو ابز كزارب كلخو اي تعيز زلخ تولد خونيهم اتقال اي نحنا بعالم بحتاويان وننتي ارك اوف ذا كوفننتينا بحتاويان وننتي صلاته موسينا اوروبا خيركم تخونكم انا زخر كلنا هاجر 3 4 او كلن انا هم زي يله زمص اخلو كزارب كلخو Oh, you guys have the Ark of the Covenant, right? يقولهم. أمريكا خيركم نسيهم زولهم. Ark of the Covenant مساهم دي أزلا. حقي يقولهم بقى مالت كم دينا إذا أكل فاليو خمس قبروا راي. عاوزيو أستراليا زلهم. نقروهم سلاحاشا. إذا أخل علولكم يوم. بيّنه اسكعلومي صعيري بتلقوه. أي تقال سنة يبلن أنا سأجا برهون كي يخر سأجا برهون يخر إلهم بينا خمسة جير خير كله عركون سلز خنا مقال سلز خنا خوانا دي أنا مكلاسو أي العللن بينا تقاليسي أي تقال سنة يبلن بينا جن تلو خلو the Ark of the Covenant ناب إسرائيل انت غيره حسبوا كاو علم تاي كمي كتكون كم تغل إسرائيل كمي قراو علم كتنا قد الله خم تغل حسبوا እዚኦም ተልእኾ ሒዝ ሞፂ እንተኮይኑ እውን ብሳልሳይ ደረጃ ክንቕምጦ ንኽእል ኢና ራብዓይን ክሪቲካል ክንሪኦ ዘለናን ግን ሃገር ናይ ምብታን ዕላማ እዩ ሃገር ዝብትን ሃገር ክብትን ስለ ዝደለየ ኣይኮነን ኦሮምያ ዓባይ ኦሮምያ ወይ ናይ ኩሽ ሃገር ትበሃል ዝመስረተ ተባሂሉ ሃገር ዝመስረተ ተባሂሉ ክንገረሉ ባይ ወይ ንኦሮሞ እውን ስለ ዝሓሰበ ከይመስሎም ንኦሮሞ እውን ሓሲቦ ኣይኮነን وإثيوبيا بحرين تمليسو إيرتران تمليسو واصبو A يبهال بلان A إيزي تግራይ بليعو نيرترا بليعو نمحرا داخيمو بحر مليسو كما هايله سلاسي تقلل تواهيلو زدرفول انت خوينو that's good well and good يبل مالتي كم هو بليو ازي انت زي تقايلاخه بلان B كوش تبهاله عدي عفار حيزو قيح بحري عصب يملس مو ويناي تግራይ مريت حمورا شيطو عصب يملس مو سطه مقبل يبل نيري انتاي كوم كم زخل محساو قليلي تግራይ قريس خو كم يتحسب نيرو نقصالون بدنبي اب حلنا نازس فرنايو تطنققنا ننبر انت زي كوينو حدغا ايزي اب ኢትዮጵያ እስካዕ ዘለኻ ኸም እዩ ሕዚ
ዓፋር ሒዙ ቀይሕ ባሕሪ ይረክብ ዓፋር የለኻን ኢሉ ጠቕላላ ቀይሕ ባሕርን ዓፋርን ናብ ኦሮምያ እዩ ኩሽ ኢኹም እውን ኢልዎም እዩ መጀመርያ ተስታውስ እንትኾንኩ ንስኹም ኮ ኩሽ ኢኹም ኢልዎም ንሶማልያ ኩሽ ኢኹም ኢልዎም ሲዳማ ካሊእ ከምኡ ኢሎሞም ሲዳማ ጥንክር ምስ በለ ግን እምበኣር ደቡብ ኣብ 4-5 መቐሊሎም መቒሎማ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ኦረዲ እትየሞም ኣለዉ ኢለኩም ኣለኹ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮምያስ ናብ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ከይዱ ኣሎ እዚአን ዝሓዘት ኣምሓራን ተወሰነ ኣምሓራ እውን ወሲዶም ተረፈ ኣድቂ ቀቢሎም ምስ ትግራይ ይገርፍዎ እዚ ገይሮም ናይ ኩሽ ምድሪ ይሰርሑ እዚኣ እንተዘይተኻኢላ ታሕዚ ዘላ ኦሮምያ ፕላስ ቤንሻንጉል ጋምቤላ ኤንድ ናይ ደቡብ ብዘይ ሲዳማ ናይ ደቡብ ሲዳማ የፅንሕዋ ምክንያቱ ጥንክር ስለ ዝብል ድሓር ደፋፊኦም ክሕዝዋ እዮም ሶማልያ እውን ኦረዲ ኣለኹ ኢላ ኣላ ሕዚ እዚአን ክከብዳ እየን ንሰን ገዲፎም እቲአን ክሕዝዎን እዮም ዓባይ ኦሮምያ ናይ ምስራት ሕዚ ኣብዪ ኣሕመድ ክንድዚ ዝኣክል ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ በተራብዒት ብፍላይ ሃገር ንምምስራት ነንባዕሎም እናኺሰ ትግራይን ኤርትራን እናኺሰ ትግራይን ኣምሓራን እናኺሰ ለዚ ሓደ ናባይ ከይመፅእ ብድሕሪኡ ሓደ ፀላኢ ገይረ ክኸዶ እየን ድሕር ኢሎም ከምኡ ድሕር ከይዶም ዓብዪ ሓደጋ እዩ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ግን ክንዱ ዝኣክል ፖለቲካ ተረዲእዎ ሓሲቡ ሰሪሕዎ እንተኮይኑ ግን ፖለቲካሊ ስማርት እዩ ማለት እዩ ዋላ ንምብታን እንተኾነ ፖለቲካ ንሓዲኡ እንድዩ ክንዱ ዝኣክል ካልኩሌት ገይሩ እንተኮይኑ ዝኸደ ዘሎ ዝገርም ካልኩሌሽን እዩ ዝኸውን ንሕና ኢና ወሪቕና ንሕና ኢና ደንቂርና ናተበላዕና ስቕ ኢልና ደቂስና እምበር ክንዱ ዝኣክል ካልኩሌሽን ኣብዪ ኣሕመድ ሓሲቡ እንተኮይኑ ፖለቲካሊ ስማርት እዩ ማለት እዩ ብዙሕ እውን ኣጥፊ እዩ ሕዚ ኦሮምያ ጠንካራ እያ ዋላ ክንዲ ዝጠንከሩ እንተጠንከሩ ግን ነቲ ናይ ሰሜን ሓይሊ ክኽእልዎ ይኽእሉን ከምቲ ሓዚ ደንጊፆማ ዝኔው ናብ ድንጋፃት እዮም ዘለው ዕርዮም ክድንግፁ እዮም እምበር ናይ ብሓቂ ሓሲቡ ሰሪሕዎ እንተኮይኑ እዚዩ ብፖለቲካ ደረጃ ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ካልኩሌሽን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ንሪኦ ከምኡ ይመስለኒ ንሳቶም ክቕበልዎ ድዮም ኣብ ዓብዪ ስጋኣት ኣትዮም ስለ ዘለው ሕዚ ከዓ ብፍላይ ናብ ሓደጋ ንወድቕ ኣለና ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለዎም ናልባሽ ንዕኡ እውን ናይ ዓርሱ ዝከኣለ ታሪክ ከይሰርሕሉ መፈንቅለ መንግስቲ እንተገይሮምሉ ናብ ካሊእ ሓደጋ ከዓ ትኽእል እዩ ዘይከምልጥ ትኽእል እዩ እምበር ኢትዮጵያ ከም ዘላቶ ኮይናስ መረፃ ገበረት ካሊእ ገበረት ክቕፅል ዝኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ይርዳእኒ እዩ ንፖለቲካ ንዝርድኦ ሰብ ግልፂ እዩ ክብለኩም ደልየ